जय जगन्नाथ। पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। एबे कार्तिक मास चली पंचुक भी चली। आमे पंचुक बाहरिलु घटगाँ माँ को दर्शन करने। घर बाहर वीडियो करवाटा मु भूली जाइए कहीं हमार ट्रेन थिला 6:30 रे। घर काम सारिकी एते शीघ्र बाहरिकी आसिलु जे दौड़ा दौड़ी वीडियो करने ही भूली जाइए। मैं से ट्रेन में बसी जाइछु टोटाली आम फैमिली मो सासू मो हजबैंड मो पुओ झील आउ केते जन पिला घर पाख पिला आम पलि आसलु माँ पाखक जावाई घटगाँ। माँ को स्मरण करी आमे आम जर्नी स्टार्ट कलु जे केमिति आमे भलरे भलरे जाई माँ पाखरे पहुँची जाऊ बोली। मनरे विश्वास थिला जे आमर किछि असुविधा हबनी। बाटरे गला बेले एते सुंदर सुंदर दृश्य गोटे स्टॉपेज रे रहिला ट्रेन आमे सेठी बाहर की किछि फोटो वीडियो सब शूट करथिलु काहेकि ना से जगहटा बहुत ही सुंदर पूरा प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर। मु तार वीडियो शूट करछि आपण माने आगो को सेटा देखि पारिबे केते सुंदर जंगल पहाड़। ट्रेन रे सायरन सुनिके आम सब दौड़ा दौड़ी भितर बसी पड़िलु कहीं ट्रेन जब छाड़ीदब मु तो हैरान हेबी बहुत। चलो चलो बाबुनी बाय 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 कर दो बाय कर दो। हाँ आगुरु तो मु घटगाँ जाइछि बट ट्रेन रे जाइनी। एटा मोर फर्स्ट टाइम थिला जे मु ट्रेन रे बसी घटगाँ गली। किछि माने एक्सपीरियंस तो किछि अलगा थिला। केतबेले एंती गपसप हो जाए आम पहुँची गलु माँ पाखे सेटा जना ही पड़लानी। बसी बसी एते बोरिंग लगुला जे मुझे पलि आसली पाखक देखा जो प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर आम केन्दुझर देखु तो पहाड़ कटा है ता भीतर भी ट्रेन चलुची। दे दिला सिग्नल देला चलो चलो सिग्नल देला फोटो उठा ना सही स्टेशन टा भलो चलो चलो आमे पहुँची गलु हरिचंदनपुर स्टेशन। सेठू हरिचंदनपुर स्टेशन रो गाड़ी भड़ा करी जिबाकु पड़िबो घटगाँ। आमे गाड़ी भड़ा करके बाहरिलो घटगाँ माँ को दर्शन करने पाई। मनरे तो बहुत किछि थिला माँ को कहबी जणेबी मो दुख मो सुख माने सब किछि। पंचुक लगे सेठी बहुत भीड़ एते भीड़र बाप रे बाप रही रही आमको जीवाक पड़ुथिला। मन माने स्थिर हो रहूनथिला केमिति जाइंगे मु दर्शन माँकर करिबी। चल से बैठ दे चल हाँ सास आ
ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ଏଇପଟେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇନ୍ କାଇଁ ରହିବେ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜଣେ ରହୁନ ଲାଇନ୍ ତମେ କାଇଁ ବୋବାଉଛ ମୁଁ ଅଛି ତ ତମେ ଯା ପଳାଅ ସିଆଡୁ ଝିଅ ଯା ଯା ସେ ଛାଇରେ ଠିଆ ଯା ମୁଁ ଗଲେ ଯିବୁ ବା ମୁଁ ଗଲେ ମୋ କତିକି ଆସିବୁ ସେ ଛାଇ ଯାକେ ଗଲେ ମୋ କତିକି ଆସିବୁ ଯା ଖାଲି ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମା ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ସେମିତି ମୋର ବି ନଉଛନ୍ତି। ଯାଇ ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଫୋନ ସବୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ମୁଁ ଭିତରର କିଛି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିନି। ତାପରେ ଆଗ ପଟ ତ ଏତେ ଭିଡ ଯେ ସେଠି ମାନେ ଠିଆ ହିଁ ହେଇପାରିବୁନି। ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ପଛ ପଟ ସେପଟରେ ଆସି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ବସି କିଛି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କଲୁ, ଆଉ କିଛି ରିଲ୍ସ ବି କରିଲୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ପଞ୍ଚୁକରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଲା ଓ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ଭଲରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ବହୁତ ଭିଡ, ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ, ଏ ପଞ୍ଚୁକ ଲାଗି ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ହଇରାଣ, ତଥାପି ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ସେ ଖୁସି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ଠିଆ କଣ ଖାଉଛ? ପ୍ରସାଦ କି ପ୍ରସାଦ? ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମଥର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର, କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି? ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କେମିତିଆ ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ ସେଠି କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିବା ଭାତ ଡାଲମା କିଛି ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ଖାଇବୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା। ତମେ ତ ଭିତରେ ଖାଇଲନି, ଭିତରେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମଜା। ମୁଁ ପାଇଁ ଏକା ଖାଇବି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି? ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ କିଛି କିଣାକିଣି କଲୁ। କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ। ଆଉ କୋଉଠିକି ଗଲୁ, କଣ କଲୁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।